Grabe, inita karon oy. Lagi, dili man puta katarudula ani. Uy, Mo jud. Tara, mamalit og mainom. uy guys, asa man mo? Mugpalit og mainom. Tara. Drinks? Well, I have something that truly satisfies our thirst. It's Nestle lemon drink. Sige, Dobby, ato daw nang itry, B. So great! Lamihan din sa Nestle, uy, makawala sa kauhaw ba? Nestle lemon drink, best for this hot season. Kung kamo giuhaw o giigangan, mag-Nestle lemon drink na. Mag-Nestle ang tagaw na. I-bottomless ang saya. Available na at any sari-sari store. Halika dito kahit siksikan ang gaan, dito mainip man ang gaan.